Shalom shalom wasikilizaji wetu wa Efata TV, mahali mnapotufata kwenye TikTok, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye YouTube. Tuko live saizi pamoja na mtumishi wa Mungu Apotre Elisha, na ametutembelea siku ya leo. Kuna kitu ama ujumbe fulani ambao amekuja nayo kwa kutangazia siku ya leo kwa ajili ya uamsho, na kuna kitu ambacho utapokea. Nataka uwe connected na itakuwa baraka sana kwako, na kuna mengine ambao ulikuwa bado hujajua lakini utayajua. Karibu mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana nabii wa Bwana watupatiana nafasi ya kuongea pia na taifa la Mungu dunia nzima. Kwa leo wapendwa katika Bwana, nilitaka tuzungumuze kwa miniti mchache habari za uamsho. Kila mahali tuko tunasikia kuna vita katika makanisa zetu, katika nchi na katika maeneo mbalimbali. Na wakati mwingine tuko tunafikiria kwamba msaada itatoka kwa wakuu viongozi wa nchi au itatoka kwa watu fulani. Lakini mimi naenda gundua kwamba kwa wakati huu ingelitakiwa tutafute uamsho. Yes. Ingelitafuta uamsho kwa sababu Biblia inasema kisichowezekana kwa wanadamu kwa Mungu kinawezekana. Yes. Na pia maandiko yanasema Bwana asipolinda mji waulindao wanafanya kazi bure. So, ili kwamba Mungu ajifunue na ajitukuze kwa hiyo wakati, jambo kubwa ambalo inatakiwa tujifunge fasi moja, makanisa, wachungaji, mitume, maskofu na manabii, tutafute uamsho. Yes. Maana kila mahali tuko tunapita kunasikia taarifa za mauti, watu wanakufa, watu wanaisha. Sasa nini tamalizisha ile habari za maafa isipokuwa nguvu za Mungu? Na nguvu za Mungu zinatakiwa zishuke pia ili zikanetralize zile nguvu za shetani ambazo zinamaliza watu kila mahali na kuleta wasiwasi kila upande. Tunaposoma katika maandiko matakatifu, katika Matendo ya Mitume sura yake ya 2, tunasikia gisi mitume walipokea Roho Mtakatifu pale Yerusalema. Yes. Wakati Roho alikuwa bado hajawafikia, walikuwa wanalemewa sana na woga. Na walikuwa katika wasiwasi. Ni kama vile wakati watu wote wako katika wasiwasi, watu wote wako katika mashaka na woga, wanaishi bila matumaini ya maisha. Lakini maandiko yanasema Roho aliposhukia mitume Yerusalema, wakajaa Roho Mtakatifu, oga ikawaondokea na wakaanza tembea dunia mzima kwa kutangaza injili. Kumbe tunahitaji nguvu za Mungu zishuke ili kwamba oga na mashaka na roho ya mauti iache watu. Yes. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yoeli sura yake ya 2 mstari wa 28, Bwana anasema siku za mwisho atamwanga roho wake kwa kila mwenye kuwa na mwili. Bwana hakuangalia kabila, hakuangalia wasomi wala watu ambao hawakusoma. Anasema kwa kila mtu atampatia Roho Mtakatifu. Anasema vijana wenu wataona maono, mabinti wenu watatabiri, lakini pia wazee wenu wataota ndoto. Sasa niko na ulizo kubwa nabii wa Mungu ambayo iko inanishangaza na inanilemea kwa hii wakati. Niko nikijiswali kwa nini vijana wengi wanakufa sana hizi siku. Vijana wengi wanakufa sana hizi siku kwa sababu walikatala kumtumikia Mungu. Kijana wa siku za mwisho ambaye hataki kujaa Roho Mtakatifu, yes, ana droit ya maisha, kwa sababu vijana wengi saizi ambao katika Mungu hakuna amani. Wana usalama na wana ulinzi na ukingo wa ajabu wa kimungu kiwa juu yao. Lakini tukipita mahali fulani nasikia no, vijana walikufa, vijana wali naswa katika vitu mbalimbali visivyomletea Mungu utukufu. Na hilo yote linatokana na nini? Kutokukubali kujaa Roho Mtakatifu na kutokukubali kumtumikia Mungu. Kwa hiyo wakati jene ambaye anataka kuishi, siri kubwa ni kujitia kwenye Mungu iko. Ni kujinyenyekeza katika mapenzi ya Mungu, na ile itakuwa mlango mkubwa ambao utapeleka vijana wetu wa kike na wa kiume kwa neema ya maisha marefu. Zamani tulikuwa tunaona vijana ndio walikuwa wanazika wazee, lakini leo wazee ndio wanazika vijana kwa sababu vijana wetu wanakataa kumtumikia Mungu. Hawataki kupokea uamsho wa Roho Mtakatifu. Na wanapoona vijana wenzao waliotangulia katika kumtumikia Mungu, wanawaziaki, wanawadharau sana kuliko waunge mkono ndani ya kazi ya Mungu. Ndio maana najikuta kwa hiyo wakati mon prophet, hitaji kubwa ambalo tungelikalia kwa sasa ni kumsi Mungu alete uamsho.
maana kanisa la hii wakati linalala na lote liko linaenda kuharibika, mambo iko nenda zorota, Mungu asipotuonea huruma kutupatia Roho Mtakatifu. Waimbaji wengi wako wanaimba, ndio wanaimba nyimbo zao zinatubariki katika makanisa, lakini kusikia zile nguvu ambazo tulikuwa tunasikia zamani, wakati waimbaji wa zamani walikuwa wanaimba huko, walikuwa wanaimba mpaka wapagani wanaokoka. Yes. Na mhubiri hajasimama kwa madhabahu. Walikuwa wanaimba mpaka mapepo zinaacha watu. Walikuwa wanaimba mpaka kazi za ajabu za kimungu zinatendeka. Lakini leo waimbaji wetu ndio wako wanaimba, wana sauti, wana neema, lakini nguvu za Mungu tunapozitafuta katika nyimbo haziko. Kwa sababu ya nini? Tuko wanyonge na wadhaifu wa maombi, hatutafute uamsho katika mambo ambayo tuko tunafanya. Ijapo waimbaji, wachungaji, maaskofu, hiyo mavikundi vyote na viongozi wa vikundi wanahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni ile mon prophète ambayo tulikuwa tunataka kuzungumza na watu kwa hii wakati. Hata viongozi wa nchi wanahitaji na uamsho, kwa sababu hawawezi kuongoza nchi kwa hekima za Roho Mtakatifu bila kuwa na Roho wa Mungu ndani yao. Hawawezi kuwa pia na huruma ya kuongoza taifa na kuwalindia usalama wasipokuwa na zile nguvu za Roho Mtakatifu. Yes. Tunazihitaji. Hata wapiga vyombo kanisani, zile nguvu zinahitajika kwao. Maandiko yanasema walipomtupa Meshaki, Shadraka na Abednego kwenye tanuru la moto, moto haikuwafanya kitu, kwa sababu mtoto wa moto naye ni moto. Wao walikuwa moto, ndio maana walipowatupa katika moto, moto haikuwafanya kitu. Yes. Daniel alishikwa kaweka kwenye pango la simba. Simba hazikumfanya kitu. Kwa sababu gani? Alikuwa naye simba, mtoto wa simba naye ni simba. Kuna majaribu ya mingi kuna tufikia leo na inatuangusha, ijapokuwa ingepasha tuangusha. Mimi natuangusha kwa sababu gani? Nguvu za Mungu hazikukua. Kuliko tutafute nguvu za Mungu, tuko tunatafuta mabieu. Tuko tunatafuta pesa. Ijapokuwa tukipata zile nguvu za Mungu, zitatunyang'anyia vitu na zitatupatia cheo inayofaa. Maana cheo nzuri ni cheo ambayo kazi ya mtu ilimupa. Lakini leo wengi kwa ukosefu ya nguvu za Mungu wanaanza taka wapate vyeo na hawajatumika. Yes. Kwa hiyo Mungu atuonee huruma, atujaze Roho Mtakatifu kwa hii wakati. Maana Roho Mtakatifu ndiye atakuwa heshima ya kanisa na watu walioitwa pia na Mungu. Okay. Katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa kwanza, maandiko yanasema gisi Roho alivyomtuma Paulo na Barnaba kwa kanisa la Antiokia. Wazee wa kanisa hawakumpokea tu Paulo na Barnaba haraka, lakini walikaa chini wakaomba Mungu ili Mungu awajulishe ya kwamba kiukweli ya mambo niende ametuma Paulo kwa kanisa na Barnaba. Na wakati wazee walikuwa wanaomba, Biblia inasema Roho akashuka. Roho alipokuwa anawashukia akasema, nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Yes. Lakini leo tunaanza pokea watu kwa madhabahu, tunaanza patia watu vyeo, wengine mahuduma bila kuuliza Mungu, kwa sababu nguvu za Mungu haziko, na Mungu naye anakosa kujifunua, anashindwa kujifunua na kujizirisha katikati yetu, kwa sababu ile roho ya kumtafuta na roho ya kutaka kumusikia haiko. Yes. Na ili inaanza fanya leo makanisa zetu zinaanza kuwa infiltre. Watu ambao tungilipashwa ingiza kwa madhabahu wanaanza ingia. Watu ambao tungilipashwa patia mahuduma tunaanza wapatia nazo, kwa sababu nguvu za Mungu haziko. Naenda kugundua kwamba nguvu za Mungu zikizimika ndani ya kanisa, kufumba na kufumbua, shetani anapata kazi. Wachawi na walozi wanapata kazi. Yes. Na ni hapo ndiko andiko linaenda timilika katika kitabu ya Mathayo sura ya 24 mstari wa 15. Maandiko yanasema, siku mtaona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli linaingia mahali patakatifu, na asomaye na afahamu. Chukizo la uharibifu linaanza ingia, linatawala na linapata na nafasi kubwa katika makanisa yetu, kwa sababu nguvu za Mungu haziko. Lakini tukisoma katika Biblia Matendo ya Mitume sura ya 5, tutasikia gisi Anania na Safira walipomtania Petro, walipomdanganya Petro, mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anajaa Roho Mtakatifu, Yes. kufumba na kufumbua, Anania na Safira wakafa.
kama Mungu ataua Anania na Safira, sikusema kama Mungu aliwachukia, lakini ilikuwa ni somo ya Mungu. Alikuwa anataka kuonesha wengine kama nafasi nguvu zake ziko, nafasi pa kuogopewa, nafasi kwenye haiko kwa kutaniwa, nafasi kwenye hakutakiwi kusema uongo. Kilo katika makanisa zetu leo tuko tunaona mtu anasema bongo mkanisa na hata kuwa kitu. Mkristo anaingia kanisani anajipermettre kuiba mwenzake telefone, pesa na vitu vya maana na hata kuwa kitu. Kwa sababu gani? Nguvu za Mungu haziko. Ndio maana kanisa zetu leo haziheshimike tena, na wapagani na wachawi na mizimu na mashetani haheshimu tena kanisa, kwa sababu nguvu za Mungu haziko. Maana nguvu za Mungu zikiwa fasi ni utisho. Ndio. Na mtumishi wa Mungu aliye na nguvu za Mungu naye pia vile vile anatisha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kile leo tuko tunajilombea heshima, tunajilombea heshima, ila mitume na manabii wa Biblia hawakujilombea heshima. Nguvu za Mungu zenyewe ziliwapasulia njia, ziliwaletea heshima. Yes. Na zikawanyang'anyia vitu vya maana. Mungu aliwaita wengi wakiwa maskini, lakini walipochunga zile nguvu zikawapatia vitu, zikawapatia hata na jina, mpaka wanasiasa wakajisikia kuanza kutumika na manabii. Yes. Mon prophète, zamani tulikuwa tunaona manabii ndio walikuwa wanaweka wafalme kubiti. Ndio. Manabii ndio walikuwa wanaweka wafalme mafuta, na wafalme wanatawala kwa hekima za Mungu. Lakini leo manabii ndio wanakuwa chini ya wafalme, wanakuwa chini ya wanasiasa, kwa sababu nguvu za Mungu zimepotea. Yes. Uamsho haiko. Kumbe Mungu angelitusaidia ndugu zetu walioanguka awaamshe. Amen. Ndugu zetu waliochoka safarini waamke pia. Amen. Na wale ambao walikufa kiroho, nguvu za Mungu ziwafufue. Maandiko yanasema waziwazi gisi Lazaro alipokufa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lazaro alipokufa, Yesu alifika kwenye kaburi yake akasema, Lazaro lamuka. Yes. Mon prophète, mtu ambaye alikuwa tayari siku 4 amekufa. Tumbo ilikuwa lishapasuka, alikuwa alishaoza, alikuwa iko tena mtu, lakini nguvu za Mungu zilimfufua na zikamuumba tena upya mpaka katoka kaburini akiwa mzima. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Dorcas Tabita alipokufa, maandiko yanasema waziwazi gisi watu ambao alikuwa anasaidia yatima na wajane wakaenda ita Petro ambaye alikuwa anajia nguvu za Mungu. Kufika pale akafufula Dorika. Hakufanya maoperation za mingi. Shimama akasema Dorika amuka, na Dorika akamuka. Leo tunaomba sana, kisha tunaona matokeo madogo. Maombi yetu iko mingi, lakini aleta resultat chache, kwa sababu nguvu za Mungu haziko. Na kuna wengi wanaomba sana na hata ile resultat ndogo haionekani, kwa sababu nguvu za Mungu haziko. Mtumishi wa Mungu, tumesikia yote. Alafu unaweza kushauria watu namna gani? Kwa kifupi, ningelitaka makanisa zetu zitafute tena Mungu upya. Tumtafute Mungu tena upya, na tusihurumie miili. Tuwe tayari kutabisha miili yetu kwa kutafuta Mungu na kwa kutangaza habari njema. Asante sana. Mtangazaji mpendwa wa Efata TV, umesikia uamsho ambao Bwana ametaka tuamke, tutoke katika usingizi ambao tulikuwa ndani, na tumebarikiwa sana kupitia Apostle, na mimi najua utaendelea nafuata suite ya mafundisho hii na itakubariki sana. Na usisahau kulike, usisahau kukomante, usisahau kupartager kwa watu wengine, na itakuwa baraka sana. Basi Mungu akubariki.